ينسيك لا تتذكر سلام على من يشكر لما تذل روحك قل يا ربي يا معز. ассалому алайкум тамошобинони азиз, умедворам ҳамагитон хуб ҳастен. дар иҷа бошама тайёрӣ ба хӯрокишон будестам. дар хӯрокишон мо ана ҳамин маҳсулотро дар кора ба хӯрокишома галопси тайёр мекунем. ҳама чизашо шушта тайёр кардам тамошобинони азиз. ҳозир зелин нареза кардастем, дар гарми фарш меандозем зелин, камтар мурч меандозем, намак хушрӯ карда аралашон мекунем. як дона пиёзам реза карда андохтагим ду нифар. галопсиро дар он шапури фарш карда тайёр карда мондем. ана ҳами хел омад. фаршмон камтараш зиёдӣ карда гирифта тифтели кардастамшон. дар маразилик мемонем, ягон рӯз дига ягон хӯрокда истифода мебарем тифтелиёра. тамошобинони азиз, хӯроки мо тайёр шуд. ан ҳамехе омадак. дар мо намози шом шудак. шома гуфтан хӯрока мекашем, мазаша мечашем. кани чӣ хел омаdak галопсиёи мо. ва мо иштиёи таом карда мехӯрисе, ба ваё ҳам иштиёи таом. дар иҷа боша морожника мебарем. ози се вид морожника. клубнични, шоколадни, ай сафедиш пломбира ёки молочни, намедонам аниқша чӣ намудай, чӣ ном дораи. ами якта морожника се вида. хӯроки шома хӯрда шидем. ман хамир карда монда будам. пирашки капустӣ мекунам дар духовка гуфтам. вазина хамирмон расида. зволачакора мегирем, камтарро мегира. капусту ваёша тайёр мекунам то иру гирифтана. баъдан мепазем пирашкиёра. зволои пирашкиёра гирифта шидем. тамошобинони азиз, хамирмон камтараш зиёдӣ карда гирифта қилчашон мекунем. дар хамираш ман шир андохтам, роған, об, камтар дорож, намак, тамом, дигар ҳеҷ. тамошобинони азиз, то зволоро гирифтана капустша майда мекунем. бирён мекунем. капуст як дона пиёз қатӣ, як қошиқчаи майдаҳак тамад меандозем. намак тамом. хушрӯ карда бирёншон мекунем. капуста бирён карда шидем гирифта мемонем то капуст хунук шидана. якум қилчомона мепазем. баъдан пирашкиёра мепазем. тамошобинони азиз, капусти мо бирён шида.
باز در مجد کم ترک زیلین میکنیم خنک بشه و بعدم پرشکیو را میپیچونیم. تماشابینان عزیز کلچه‌ام رو گرفتم. کلچه را میپزه میگیریم بعدم پرشکیو را تا کلچه را پخته گرفتن کاپوستی ما هم خنک میشود. بعدم سر میکنیم پرشک پذیره. تماشابینان عزیز پرشکیای ما پختن انا همیخه آمدن. در همینجا ولاگی امروزه ما به آخر میرسه. از همه شما میندارم برای دستگیری ها برای سخنهای خوب. کسانی که ابونه شدگی نیستن ابونه شوید، لایک و کامنتری فراموش نکنید. خیر در پناه خدا باشه. مردم خوبی مسلمانی روی دنیا. تا ویدیوهای آینده خداوند همگیتون نگهبان باشه.